cyane ko tugiye guhurira hamwe kandi ni vizuri tena kwa tunaongeza kutaniana. Izi ndirimbo ni z'abakije. Hizi nyimbo za wenyewe leo Hari abantu kwa watu nubwo message yaje hata ujumbe upatikana bagifite imyuka ya kidi wangali na roho za kizehebu. Donc ibibazo byabo Maswali yao na matorero na makanisa ni watu ni mambo haya. Twebwe ntabwo ariko tuneze. Sisi vile Igenda ngombaga gushika mimi nikipata cyanjye nikisia kwamba kibazo cyanjye ni wokovu wangu kipekee. Kibazo cyanjye nibyo jewe yavuye yangu ntabwo ari byo yakoreye abandi. Vinatenda wengine wewe unasema fulani wale sisi nibwe bande ninyi wanani jewe ibyo yakoreye yikoreye cyane yaranyeretse jewe nifunga kwangu ntabwo wanzanira gucekera basi kuleta mashaka tena nabo nshaka ko babwira sako babwira napenda niambia habari njema inkuru nziza z'ibyo jewe amen mimi alitendea yamuye mu byaha ndio ndani ya zambi ndio Babuloni nasubira i Babuloni mefisi siwezi kurudi tena Babuloni haiwezekani tukumbusha nyakati unabaki muda mfupi kwa Daudi sitaongeza tena bana kutanga tena ndani ya giza ya Babuloni si vile Kiyo kuri Babuloni Babuloni barafite ibikore Babuloni nataka kisana barafite imyizere walikuwa na imani barafite abantu mefisi walikuwa na watu nao barafite ijambo bavuga walikuwa na neno wanasema Imana mu rukundo lakini Mungu ndani ya upendo wake alisema zohereza Eliya atuma Eliya agaruka kwizera kwa bana atarudisha imani ya watu wangu imani ya baba turajya muri Yuda nao tunasoma Yuda anasema ngo hari kwizera kwa transferi na imani ilitolewa mara moja kwa tumagabera bemera acha watakatifu unakubali ubucuruzi uko hawezi kufanya biashara agaruka community si ya watu wengi nuko ngejewe nikewe ni mimi Mungu anakuambia Mungu anakuchukua Mungu anatembelea Mungu atakusifu ni vizuri zaidi kwa watu kwa hanyuma dufite mwene data Joseph hagati ya Joseph waraza bibwire atakisemea pekee araza kubibwira sinzi ko hari undi mushyitsi wabo hari sijua kwamba tunaweza kuwa mgeni mwingine kugira ngo turamutse nawe mbere yuko naye atusalimu tujya muri byinshi bibaza ko ntawe uhari uhaguruke dusome ibyandiko rigari tutasimama tusome maandiko nanjye nshaka babwire ibyo yakoze amen turajya muri Korinto wa kabiri tunasoma Korinto wa pili turajya mu gice cya gatanu sura ya 5 naho isi n'ijuru byakurwaho hata mbingu na dunia vinatoweka ijambo ry'Imana ryo rigumaho neno la Mungu linadumu milele agakiza k'Imana gahoraho wokovu wa Mungu unadumu milele heri aliyopewa uzima milele ntibugurishwa amafaranga hawezi kuuzisha kwa pesa ntabwo ari icyubahiro si heshima si pesa ntabwo ari ibintu dukura mu isi si vitu tunapata kwa dunia Wakorintho wa pili sura 5 nshaka mwene data Simeon aradusomera atatusomea nshaka ahere ku murongo wa 14 ataanza mstari wa 14 somere februari kuri 14 igice cyose cyo kuri 21 tega amatwi mwumva aya magambo sikia maneno haya tugiye kumva ijambo ry'Imana mu kanya gato tutasikia neno la Mungu hanyuma nshaka tubanze twumve ibyacu bila tusikie mambo ya kwetu ili tulipewa 14 urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe uraremereye ufite imbaraga muri twebwe n'ikintu kituvuna na tulemea urukundo rwa Kristo si mengine kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bwoba ibitekerezo byanjye ibyifuzo byanjye ibyirato byanjye ubuzima bwanjye buhishwe muri Yesu inyungu zanjye ziboneke muri we n'ibyirato byanjye bibe muri we umuntu yirata ubwenge cyangwa ngo yirata imbaraga cyangwa ngo yirata amafaranga cyangwa yirata ikindi kintu umwe yarapfuye mmoja alikufa yishyiraho ibyaha byabo akabeba dhambi ya wote bose nabo kisha wale wote kugira ubaho kubwe usipende ataishi kipekee ariko lakini aishi sababu ya Yesu ibi ni byiza cyane hali nzuri zaidi ntabwo ubutumwa bw'idini isi ujumbe zetu
Ini ujumbe. Ubu ni bwo butumwa. Habari njema. Mubwire inkuru. Uniambie mimi alinitendea. Uyu ni Paul. Uyu ni Paulo. Uyu ni Timotheo. Ni Timotheo. Uyu ni Petro. Habari Petro. Uyu ni shoferi. Uyu ni shoferi. N'ubundi turi kumwe. Na mwingine wenye tuko pamoja. Turi mu gihe cy'amadini mefu. Hatuko wakati tena wa madhehebu. 16. nicyo gituma uhereye none tutazajya aho dutekereza dukurikije amasekuruza ndiyo imikwegano y'umubiri. nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Amen. Ibya kera biba bishize. Ndiyo asobanuro apire kura akubeshana. Uri muri Kristo aba ari ikiremwa gishya. Ndani ya Kristo yani kiumbe kipya. Abacu turabaza. Haleluya. Wetu tunaojua. Kiza cyane mu fe. Kibira byongera 17 aravuga ngo yeye anasema uri muri Kristo aliye ndani ya Yesu aba ari ikiremwa gishya. yani kiumbe kipya. Abafite ibitekerezo bishya. Mawazo mapya. Abafite ubuzima bushya na maisha mapya. Donc turamureba tukamumenya. Tunamtazama na kumjua. Ndiyo. Wife. Ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Iyo akari twebwe. Amen. Ni Imana mu bushake bwayo. Mapenzi yake. Mungu wa rehema. Imana nyir'ubuntu. Geragiriye umuntu. Ibarira ibyaha cyane. Isamushaka. Ikaniyobora. Akaniongoza. Uri kumwe nanjye. Yeko pamoja na mimi. Donc niko bigomba kuba. Ungepasha kuwa vile. Wagombaga kuvuga. Na ungepasha sema vile. Kila mmoja angepasha sema vile. Ni vizuri. Turi mu gihe cy'amadini. Hatuko mu wakati tena wa madhehebu. Gihe cy'imikwega. Hatuko mu wakati kukutana. Umwami agiye kuza gutora. Bwana karibu kuchukua leo watu. Aravuga ngo byose birahindura. Anasema vyote yanabadilika. Hanyuma ngo ariko nabyo biva ku Mana. Lakini nabyo si mapenzi yetu. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ndiyo. Kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi yaba ikibabaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Amen. Ndiyo. Wife. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Amen. Agakwiyunga n'abantu. Sikujipatanisha na watu. Amen. Ce n'est pas de la politique religieuse. Hagari utuko. Siyo siasa kibazeho tunafanya. 20. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Mwami Mana yacu ushimwe kubw'umurimo utangaje ukomeye utarigeze ubaho wakoreye abana bawe. Waje kubohora, waje gushaka, waje kuyobora, waje gutoranya umugeni, kwambika umugeni wawe imyenda y'ubukwe, kumutegurira ukugaruka kwawe. Nicyo gituma watwoherereje intumwa. Mwami udufashe rero, fasha abana bawe aho kugira barangazwa n'amadini n'inyigisho zayo n'imikorere yayo. Seigneur notre Dieu, ntiturebe ku bagwa, ntiturebe ku basubira inyuma, ntiturebe ku bahusha inzira, ariko turebe kuri Yesu wabambwe akishyiraho ibyaha byacu kugira ngo twebwe tubohoke, dukizwe, duhindurwe abo mu rugo rw'Imana. Bishimirwe rero aka kanya turakaguhaye kaba kanya kejejwe. Mwene data agiye kuza hano, agiye kutubwira ijambo ryawe. Riba ari ijambo ryawe uricyaze risohoke ari inkota ikeba, risohokane imbaraga, umusige amavuta, umwambike guhishurirwa. Ngwino hano hagati yacu
abanyabyaha abakekeranya muri twebwe ubagenderera ubafashe imyuka nayo yiri hano muri kino cyumba mu izina rya Yesu ndayishyira munsi y'ubushobozi bw'Imana. Seigneur notre Dieu, prends le contrôle de tout esprit uri hano wese ace bugufi imbere y'Imana ya Isirayeli. Urakoze akanya kaba kejejwe ubuntu bwawe bube kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Karibu mufe, karibu je. Leta kwa kitu. Haleluya. Maana chuo kichubayo. Kwa wale hawanijui, Watanzi ninaitwa Joseph. kwa Joseph Natokea Burundi. Nurutse Burundi Nikala kule Ngozi. nihonuye Ngozi. Hata mafreni walinisalimia. Na bene data barabashuje. Benye tunakusanyika nao pamoja. Abo dutereka hamwe. Freni zake alimsalimia. Bene data Isaac arabasuhuza. Freni Tedone pia alimsalimia. Bene data Tedone arabasuhuza. Freni Leonidas alimsalimia. Leonidas nawe arabasuhuza. Yaani Isaac alimsalimia wakati washuje mu gihe nilimpigia simu niko kutwani. Na mutelefone yeze kuri douane. Kwa kuwa yeye ni mlaka mbele usiku ya naenda. We namusezeye kare mbere yo kumfata urugendo. Wakati mimi nakwenda nafika kudwani mimi nafuata. Fashe urugendo ngeze kuri douane barampagarika. Yaani balinikwamisha vya mzuri. Bampagarikishije bihagije. Yaani mimi ndiona ya kwamba mimi narudi nyumbani. Nabonye yuko ngiye gusubira mu rugo. Mungu ni mwema. Ariko Imana ni nziza. Alipita kwa wandugu. Yanyuriye muri bene data. Na ninapata tena safari nzuri ya kuya. Noneho mbona gukomeza urugendo rwo kuzindu. Siwezi sema vya mingi ni vya kupotea usiku kusaba. Ntabwo navuga byinshi byo kuzimira nijoro ariko nahageze. Mungu ambariki ndugu yangu Rene. Imana iha umugisha mwene data Rene. Alisema na wale watu. Yavuganye n'abo bantu. Mungu akawatembelea. Imana irabakoresha. Na wakaniacha. Noneho barandikura. Nilijiona ya kwamba niko na hatia fulani. Nisanze yuko hari ikintu runaka afite. Nina hatia fulani. Nina hatia, yani ninakosa fulani. Nisanze yuko hari kosa runaka ashobora kuba afite. Hapana. Mwa ile neno yenyewe bali nikamatia. Impamvu yatumye bamfata. Si mimi nilikuwa na telefoni. Ndio nalete telefoni. Mimi sikuangalia telefoni yangu kama kuna waka. Ntabwo nigeze ndeba ko telefoni yanjye icanye. Nenda kuiangalia kutwani. Na ile ngeze kuri douane. Haleluya. Ile ni kosa ya kwanza. Ndio ni kosa la mbele. Ningelijua ya kwamba betri kumule ndani mtoto alibadilisha. Iyo mmenya ko harimo bateri umwana yashizemo.
Ningelijua. Nionza kumenya. Kama mimi verifie niko kunyumba, ningelijua. Iyo mbasha kubigenzura ngiri mu rugo nari kubimenya. Sasa mimi nenda kujuia niko kudwani. Naje kumenya ngeze kuri dwani. Wakati wananiomba banama. Mu gihe bansaba amatelefoni. Atosha telefoni. Nakuyemo telefoni. Nawasha. Nyicanye. Hamuna. Nta muntu warurimo. Nafinya. Nta muntu warurimo. Nta muntu warurimo. Ninakuwa kulija kumwanyilia dwanyere. Biba ngombwa ko mbwira wandi bakora kuri dwani. Aseme watu haina mtelefoni. Telefoni yanjye nta muntu warurimo. Aseme haiwezekani. Ngo ntibishoboka. Wewe unakuwa kutudanganya. Woje kutubesha. Nikaona kabisa niko makosa. Mbona yuko mfite amakosa? Ninatembea hivi. Nifungule sasa telefoni niangalie kama ni betri. No, fungura telefoni kugira ngo ndebe bateri ni yanjye koko. Betri yangu ilikuwa na moto. Bateri yanjye ifite umuriro. Kuangalia. Ndetse mtoto aishaje betri arebe ya kwake ya fake. Umwana yahinduriye bateri ashyira mu yiye. Akasema hii sasa. Ndavuga noneho birakomeye. Nikasema basi, masema. Ndavuga noneho mushiki wanjye. Sio cha kuweza kufanya. Sinzi icyo nakora. Akasema hapana. Ngohoya. Wewe mimi naomba tu namba. Ndashaka inomero gusa. Waza namna kuitosha ule telefoni. Ni mlombe ya kwati niweke mulaini. Nibaza uburyo nibone nimero nono ndateyibagize namusabiye nashiramo simu yanjye nabyo birananira. Basi akaniambia sema ujaranje hapa pembeni. None arambwira ngo reba uko uyaranja hano hagati kumenye icyo gukora. Akasema senyo qu'est-ce que je vais faire? Ndavuga ati mwami ndakora iki? Mimi kutoka tu pale Nyimara kuva ku kanya nikamata kumkoa. umugabo mwafata kuboko. Wewe ni mambo gani? Wowe bimeze bite? Nikasema wewe kuia. Ndavuga ati ngwino tujye ku ruhande. Nikamwambia basi kwende nikakupe betri yako. Arambwira ati nta kibazo ngwino nguhe bateri. Nikaweka Shiramo bateri. napima inakuwa. Ngerageje kwa kucana iraka. Nikarudia. Ndagaruka. Kuliko hata msikopia hata kukaratasi sikopi. No kuzandika ku gapapuro sinigeze nzandika. Mimi naye Ngiyo ndagenda. Nikampatishia namba ya shofer. Muha nimero za mwene data shofer. Kama za kwangu ni zingine nisicho. Nibizanja n'izindi simbizi. Anapima ajibi. Agerageje zanga gucamo. Anapima ya pili aibi. Ya kabiri nayo yanga gucamo. Aseme mzee wewe unatudanganya. Wa musaza wibura tubeshye. Kasema profit gani ya kudanganya? Ndamubwira ngo inyungu ki kukubeshya. Anasema na wewe. None wumva kugenga iki? Kasema hapana mimi niliangalia tu na kuletea. Ndio nazirebye gusa ndazikuzanira. Akasema ewa wewe nikakana kwanza pale. Ngo banzoje kwicara hariya. Ndifika pale na 12h30. Nahageze saa 6 n'igice. Mimi siwe kama wakati walipigia nani ilikuwa 16h tayari. Ndakeka ko mu gihe batelefonaga Rene zari saa 10. Ilikuwa 16h. Zamaze kugera saa 10. Amasaha yarenze. Mimi naanza kuona kurudia. No ntajya gutegereza ko ngomba gusubira mu rugo. Nikawaza. Ndatekereza. Nasema nitafute Leonidas wale Isaac. Ndavuga ngo reka nshake Leonidas cyangwa Isaac. Nikarudia kwa ule bwana. Nongera gusubira kuri wa mugabo. Nikamwambia. Ndamubwira. Akanipatia telefoni yake. Angiza telefoni ye. Basi mimi natafuta mbele namba zangu. Mbaza gushakamo nimero. Frere Isaac. Za mwene data Isaac. Na za frere Leonidas. Na Leonidas. Basi napita message ni telefone Isaac. None ndavuga ngo reka telefoni Isaac. Wapi kule wanaujisha mainite? Aho bakoresha mainite ni he? Akanionyesha nafasi. Baranyereka ati ni hari. Nafika kule mainite yote haina. Hageze ngo naho nta mainite agihari. Sasa basi ninarudi nyumbani. Ndavuga ati ngiye gusubira mu rugo. Mimi narudia kwa ule bwana. Subira kuri wa mugabo. Kama unaweza kunisaidia. Ngo niba ushobora kumfasha. Unitafutie kwa watu. Shakira abantu babiri. Wewe akatafuta Isaac. Ahamagara Isaac. Isaac akakubali. Isaac aramubona. Nikamwambia. Ndamubwira. Nasema ndugu yangu. Na mwene data. Vile vile nikulaka ya kwamba mimi ndaenda. Uko naguseze ko nifata urugendo. Hivi ni kumdwani. Ubu ni kuri dwani. Wananifunga. Niho bamfungiye. Hivi nitarudia nyuma. Ushobora gusubira inyuma. Hapana. Wowe ya mwene data. Nini? Zagenze bite? Nasema manamba zenyewe unazo zipi? Ama nimero ufite nta nimero gucamo. Za nani? Yande. Nasema za bibi shoferi. Mwene data shoferi. Nasema hapana nuna zangu Isaac. Ngo mfite za savi. Basi unitafutie nani? Mushakire. Anatafuta akuone. Aramushaka yamubona. Nasema mimi napata ya Rene. Ngo mbonye za Rene. Nasema leta aso. Ngo zindi. Akazileta.
ule bwana tukapima. Umuntu nawe turagerageza. Akanipatia telefoni yake. Ama telefoni. Mimi nasema mainite yake. Ndimo ndavugisha mainite. Ninasema na ndugu. Mwene data ni tunavuga na none. Akasema, njoo mimi. Ngo nuko byagenze. Unipe na. Ngo Mungu wetu apeose. Maana mshukuru wewe. Haleluya. Amen. Mungu wetu mzima. Imana yacu ni nzima. Jambo cha Mungu anasema, mwene data aravuga ngo ujikontrole wewe na ubanza wigenzure wowe ubwawe n'Imana. Wewe na wowe ubwawe n'Imana. Unatembea na Mungu wako kivipi? Imana yawe mugendana gute? Esi uko ndani yake. Bese uri mu Mana. Anasema wale wote wako ndani ya Yesu. Abandi bose bari muri Yesu. Wako na security. Bafite umutekano. Hautakuwa ndani ya Yesu na kikundi. Hapana. Wewe kwinjira muri Yesu, muri abantu benshi, niwe ku giti cyawe na Yesu. Fanya na experience yako personal. Kora imyimenyerezo ku giti cyawe. Asema hapana, mimi mtoto mkakiza inabidi nianze kufuatana. Hapana. Umwana mkakiza ngo murikira abandi nyuma, ntabwo ari byo. Sio hivyo. Ntabwo ari byo. Fanya kakatiba yako wewe. Kora imyimenyerezo yako ku giti cyawe n'Imana. Wewe peke. Ku giti cyawe. Usiangalie utanguka. Nurebe abandi ushobora kugwa. Yeye kama alianguka umwache aende, wewe kakamana na Yesu. Niba yaguye mureke ukomeze ufatane na Yesu. Wewe mzee. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe umwana w'Imana ntabwo uri mu idini. Haleluya. Tulikuwa kufanika watoto ya Mungu, alikuwa kufanika watoto ya Zehebu. Twaje kugirwa abana b'Imana ntabwo twaje abana b'idini cyangwa abana b'umuntu. Hapana. Oya. Tulikuwa kufanika watoto ya Mungu. Kugirwa abana b'Imana. Tunazaliwa na mbegu ya Mungu. Twazawe n'imbuto y'Imana. Imibereho yacu igomba kuba y'abana b'Imana. Ni vitu gani? Ni biki? Haleluya. Amen. Tukue watoto. Tuwe abana b'Imana. Na njoo wakati. Ni iki gihe. Hakuna wakati mwingine. Nta kindi gihe kizabaho. Wakati wa recuperation huyu. Igihe cyo kugarurwa n'ubu. Njoo wakati. Nicyo gihe. Unachunga wakati gani? Utegereje ikindi gihe kihe. Aseme pale tamsikia na kwa. Ngo mugenzi umva aje. Tayari ushakuchelewa. Aho uzaba warakerewe. Ni wewe kumchunga. Niba abandi bamutegereje. Njoo bataenda. Nibo bazagenda. Ni mwenyewe kwa mchunga yako kuzamu ya. Ni wundi ucuzi zamu neza. Haleluya. Si unaimba ile wimbo ya nona tu. Ni mujya muririmba ya ndirimbo ya 93 ya wokovu. Ya wokovu. Haleluya. Unachunga kama zamu anavyoongojea. Urinde nk'umurinzi utegereje ukuza kwe. Ni wowe. Utachunga na pastor. Je, uzarindana n'umushumba? Utachunga na bwana yako. Uzarindana n'umugabo wawe? Bwana na watoto yako. Cyangwa abana bawe? Ni wewe. Mtoto yako na yeye pale wake. Umwana wawe ni bwana yako na yeye pale wake. Umugabo wawe nawe ni ku giti cye. Kila mtu pale wake. Buri muntu ni ku giti cye. Sasa ndio tunafanika watoto ya Mungu. Noneho tukagirwa abana b'Imana. Sisi wote marafiki ya Yesu. Twese inshuti za Yesu. Ndio tunakuwa marafiki sasa baadaye. Natwe tuwa inshuti. Haleluya. Amen. Tunakuwa kimoja kwenye sheni moja. Tuba bamwe ku murongo umwe. Ile siku balimjua. Wa munsi bamumenye. Ndio balijua mission ya Yesu kabisa. Nibwo bashoboye kumenya akazi Yesu ya Pentecost. Ni wa munsi wa Pentecost. Wakati Roho wa Mungu alishuka katika Mungu w'Imana yamanukira. Waliona ya kwamba babonye yuko fulani iliweka pamoja. Zabashize hamwe. Walikuwa dunia moja. Bakakuwa na upendo mmoja. Hapo ndio balimjua Yesu kabisa. Bamenye ko Yesu kuri yaje kutugira watoto yake kabisa. Abana be bukuri. Hapana bakuyerera. Atarabana kuzerere imani ni mani. Hapana. Oya. Asema hapana mimi ni mwanamke niko mzaifu. Wanaona bana ngore n'umunyanyenye ese abagabo bo ntabanyanyenye barimo. Ni kuwa na Yesu anasema wale walifanya nguvu ni bandi bakomeje kwihangana. Asifanyeni ngo mukore n'umwete. Mbingu sio msoko. Ijuru yenyewe unaweza kuingia na kitunga gisi na taa. Ishobora kwinjiramo n'igikapu ukushaka. Hapana. Oya. Anasema kwa mlango ni kwa umuryango ni mutoya. Angalia ikanga. Nipendera kuingiza huko. Ingia. Sawa. Mungu wetu apewe sifa. Uko vitu vingine. Hari ibindi bintu. Kila mtoto wa Mungu anabidi
akamate neno la Mungu ose. buri mwana w'Imana biramusaba ko afata ijambo ry'Imana akomeje. Hatuko kufanya mateatro. Ntabwo twaje gukina ikinamico. Wakati unatoka kwa nyumba, mu gihe uvuye iwawe mu rugo, unasema mimi naenda kupatana na Mungu. uravuga ngo ngiye guhura n'Imana. Mungu alijibu. Imana isubize matatizo yangu. ingorane zanjye. Hapa wanasema Mungu anajibu. Hano bavuze ngo Imana irasubiza. Mungu ni mganga. Imana ni muganga. Mungu ni mwokozi. Imana ni umukiza. Ataokoa banani. Arakiza abantu. Ataokoa wewe. Arakukiza ukijitolea wewe. Ni witanga kuri we. Chokizi niko bimeze. Mimi najua ya kwamba ziyuko Mungu wakati alitutosha Jogosha kwa Imana yadukuye ikutoni mu maso. aliona tuliteswa, tulikuwa yuko bari duhangayitse, tulikuwa watu wa madhehebu, bari abanyamadini, tunahangaika na kufuatana nyuma, tukurikira abanyuma. Sasa natutosha noneho yadukuye ili tukua kufanyika watoto ya Mungu. duhinduke abana b'Imana, dini hapa ukora irindi dini nanone. Bila vitu havina hapo. Hivyo nako bishoboka. Hapa ni wewe ni watoto ya Mungu. Hano muri abana b'Imana. Haleluya. Amen. Hamuna watoto ya pastor. Ntabwo muri abana b'umushumba. Mungu watoto ya Mungu. Muri abana b'Imana. Sasa kama ni mtoto wa Mungu, ni muri umwana w'Imana, uwe etiketi ya Mungu mwenyewe andike kwa maneno yake. Uhe Imana agapapuro yandikeho amazina yawe. Tusome neno. Tusome ibyanditswe. Tasimama, turahaguruka. Najua mimi nishamtembeza. Nziyo ko namaze kwivuga. Nina furaha mbele sana. Mfite umunezero munini. Wakati nikifika katikati ya watu. Iyo ngeze hagati y'abana b'Imana. Wana muogopa Mungu. Atinye Imana. Vraiment ninafurahi sana. Byukuri ndanezerwa cyane. Ninafurahi. Ndanezerwa cyane. Angalia Mathayo. Turasoma Mathayo. Mathayo igice cya 13. Matthew 3. Mathayo igice cya 13. Nikasema kuandika. Andika. Job iki yake. Andika. Tunaanzia 24 ni mgani wa Yesu. 24 mpaka 30. Ndugu yangu soma. Wenyewe tunazoea. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, umutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, none urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Amen. Amen. Tunaweza kukaa. Baba Mungu wa mbinguni, Seigneur, neno lako tunapita. Iri ni ijambo ryawe tumaze gusoma. Baba ulisema ndani ya 2000. Data warabivuze hashize imyaka 2000. Sasa na leo tunaviona. Uyu munsi turabibona. Kwa neno lako, kuko ijambo ryawe mu bugingo ni roho kabisa. Umwuka. Seigneur Jesus. Mwami Yesu. Leo tunaviona. Uyu munsi turabibona. Tunasema Baba utusaidie. Turavuga ngo Data udufashe. Mkono wako wa uwezo. Ukuboko kwawe kw'imbaraga niko turekure. Semezana na mioyo yetu. Uvugane n'imitima yacu. Pate kufikia
Mwami Yesu tunajachilia sisi wote twiyeguriye ku biganza byawe Mungu wetu Mana yacu semezana nasi uvugane natwe kwa jina la Bwana Yesu. mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Shetani hawezi kupenda kazi ya Mungu hata saa moja. Satani nta na rimwe ashobora gukunda umurimo w'Imana. Kila wakati yako anamfuata. Buri gihe cyose amukurikira. Anapenda kuleta desordre. We ashaka yuko azana imivurungano. Sio leo tu. Ntabwo bihereye umunsi kuva muri Edeni. Yesu anapanda mambo yake mwenyewe. Yesu yateye amagambo ye muri Edeni. Nawe araza anakuwa kuweka ya kwake. Nawe aza guteramo amagambo ye. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungu akaweka Adamu. Imana ishyiramo Adamu. Wakati alimweka Adamu. Mu gihe yashizemo Adamu. Adamu alikuwa ni mbegu ya Mungu kabisa. Adamu yari imbuto y'Imana y'ukuri. Wakati wote kuna tembea mshamba. Mu gihe cyose yagendaga mu ngobyi. Anaona mtoto wangu. Imana yabonaga umwana we. Anatembea. Yagendaga. Na kila jioni anashuka. Buri mugoroba yaramanukaga. Akabwira Adamu. Attention kwa ile. Ati wirinde kuri kiriya giti. Haleluya. Alikuwa ni shetani tayari. Yari Satani uraho. Haleluya. Usikule hapo. Ntuzarye kiriya giti. Ukikula utakufa. Nukirya uzapfa. Haleluya. Wakati Mungu anaona Adamu alifanya yeye mwenyewe si byiza kuba ye peke amuremera umufasha na yeye Bwana akakamata bibi yake nawe umugabo afata umugore we atangira kumwigisha. Mungu alisema, Imana yaravuze, ilikuwa mafundisho ya kila wakati. Nicyo cyari icyigisho cya buri gihe. Mungu alisema, Imana yaravuze, ntituzarye kuri kiriya giti, nitukiryaho tuzapfa. Haleluya. Shetani eko anatufuata fasi. Satani nawe adukurikira ahantu hose. Hatapenda ntabwo akunda aone watoto bageuke bakuwe watoto ya Mungu, abone ko abantu bahinduka kuba abana b'Imana. Na Yesu anapenda aseme, nawe ashaka ko abiba, aweke cha kwake ndani, atere imbuto ze, ili naye apate ko, yani portion yake, kugira ngo nawe abone umugabane we. Haleluya. Wakati alipoweza kuweka mbegu yake ndani, mugihe ashoboye nawe gutera imbuto ye ndani ya Eva, muri Eva, Kaini akatokea. Kaini aravuka. Haleluya. Ile mbegu ikajidevelope. Iyo mbuto yarihinduye. Kaini alikuwa, Shetani alikuwa incarné mwa Kaini kabisa. Satani yari yicaye muri Kaini. Ule alikuwa ni mbegu ya Shetani. Yari mbuto ya Satani. Haleluya. Daniel anaanza kufanya ibyo yakoraga, hawezi kukubali. Imana ntiyashoboraga kubyemera. Kwa kuwa hakukuwa tena ufunuo. Kuko nta no guhishurirwa yarafite. Mwanzo ilikuwa ni ufunuo. Itangiriro ryari guhishurirwa. Na leo ni ufunuo. N'uyu munsi no guhishurirwa. Imani inakuja. Ukwizera kuza. Kusikia neno. Uko kumva ijambo. Wakati wako. Mu gihe cyawe. Ili Mungu akufunulie. Kugira ngo Imana iguhishurire. Ubashe kumenya. Mungu ni nani? Imana ni iki? Haleluya. Mungu ni nani? Imana ni iki? Saa moja rimwe na rimwe Eva angelikuwa anamwaminia bwana yake sana. Eva yashoboraga kuba yizera umugabo we cyane. Angeliamini ile neno vizuri. Yari kwizera ayo magambo neza. Eva alishakia. Ariko Eva yagize gushidikanya. Kama anaenda kutafuta ingine elimu. Niyo mpamvu yaje gushakisha ubundi bwenge. Haleluya. Wakati anaenda kutafuta ingine elimu, mu gihe yaje gushakisha ubundi bwenge, tunapata sasa mvurugo. None tubona imivurungano. Na mvurugo mnene zaidi. Kandi imivurungano ikomeye cyane. Tangia ile wakati wa Edeni. Kuva muri Edeni, Mungu alikuwa obligé kushuka afanye wokovu. Imana yari ngombwa ko imanuka ibashe gukiza kuko yakunze umuntu. Na mwanadamu ana, ariko umuntu amaze kugwa, ile wakati icyo gihe Mungu alikafukuza moja kwa moja. Imana yarabirukanye. Haleluya. Toka ngo mugende. Wakati wa Musa, mu gihe cya Mose, Mose yarafashije. Mungu anamwambia autenge. Ako kanya Imana itimubwira ngo nta kuzinjira. Autenge. Nta kuzinjira. Haleluya. Angalia leo neema kubwa gani ni. Urebe uyu munsi ubuntu bukomeye dufite. Hii neema ni ya Mungu. Ubuntu dufite n'ubuntu bukomeye cyane. Yesu kukiti
kiti ya neema Yesu yako. aracyari ku ntebe y'ubuntu kubera wowe, Ili upate kufikia kipimo ya kujirawa. ubashe kugera ku gihe uba umuntu muzima. Eko na kuchunga. Aracyagutegereje, Anakuchunga. aracyagutegereje. Haleluya. Ile wakati Icyo gihe ya zamani cya kera Yesu akumpa kiti ya neema. Yesu ntabwo ari ku ntebe y'imbabazi. Aona ya kwamba sime Mungu anatupenda sana. Nimureba ko Imana idukunda cyane. Anatupenda sana. Imana iradukunda cyane. Ile wakati Icyo gihe ukifanya kosa, iyo wakoraga icyaha, sheria itakukamata. itegeko ryaragufataga, Na wewe umeipata hiyo ndio ufansia. kandi nawe bakakwishyurira Kama uko msharati, niba uri umusambanyi, nikukupika majiwe hapo wari kugutera amabuye hapo. ako kanya ugapfa. Leo neema hii. Ariko uyu munsi ubuntu buracyari. Haleluya. Niko pale juu yako juu yako. Aracyaraho kubera wowe, kubera nyewe. Yeye hakuwa mwenye dhambi. We nta cyaha yakoze, Alishuka hapa. yamanutse hano Abebe dhambi zako. kugira ngo yikorere ibyaha byawe, Akuwe mwenye dhambi. kugira ngo ahinduke Wewe ubebe neza. kasi yake. Wowe ufata umwanya we. Aone kile kitu ni kitu kizuri. Ntabwo uri kwicyo ari ikintu cyiza cyane. Ni wewe. Ni wowe, Hapana kikundi. ntabwo ari agatsiko. Hapana kikundi. Ntabwo ari agatsiko. Ni wewe. Ni wowe ku giti cyawe Alikuja kubeba dhambi yako. yaje kwikorera ibyaha byawe. Kama vile ndugu shoferi alisema. Nuko mbere Mimi natashaka shoferi. ni ngewe shoferi Alikuja kuniokoa mimi. yaje kunkiza Abeba ibyawe, dhambi zangu. yikoreye ibyaha byanjye. Mimi nasema mimi shoferi. Ndavuga ngo Alikuwa kubeba dhambi yangu. yikoreye ibyaha byanjye, Akaniokoa mimi. ankiza ngewe. Inanibidi mimi. Birasa ko ngewe Nitembee. ngenda Kumwona Yesu. ndi kumureba Yesu. Sitaangalia pembeni. Ntabwo ndeba ku ruhande, Kianguka ni mambo yako. nugwa birakureba. Wowe ni Imana, yewe ndakomeza. Hapana juu fulani. No kwanga kubera runaka Anaanguka. yaguye, Ona wewe unaanza kutetemeka. nawe utangira guhinda umushyitsi. Hapana. Oya, Katika hii safari. muri uru rugendo Maana tunasema ya kwamba ni baravuga kuanguka. ngo ni ukugwa no guhagarara. Hakuna mtu mwenyewe anatelezaka anabakia chini. Nta muntu ujya unyerera akagwa hasi ngo agume aryamye hasi. Hapana, kimwili Mu buryo bw'umubiri, mtu anaweza kujipuntura. iyo umuntu anyerera akagwa hasi, Anajipuntura. akagwa hasi, Anaanguka. akagwa hasi, Atanamuka mbio ili ahita ahaguruka vuba vuba kugira ngo abari ku ruhande rwe batamubona. Kwa nini muimani? Kubera iki? Mu kwizera Ukianguka au unashinda kunamuka mbio mbio basisikie. umaze kugwa ukananirwa guhaguruka kugira ngo batamenya ko wanaguye. Tunamuka haraka haraka. Wahagurutse vuba ujye kwihana kugira ngo abantu batabasha no kubimenya. Giza yenyewe iko hapo ni hatari. Umwijima urakomeye. Haleluya. Tusome. Tusikie kisi Yesu alisema hii. Wumve uburyo Yesu yavuze. Alisema analeta tafsiri ya hii mgani. Azana isobanuro z'aya magambo. Yeye mwenyewe. We ku giti cye. Tuanze ku Francis. 36 Paka karatu. za 43. Ni hatari yangu. maze asezera ku bantu yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati, dusobanura umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu. Amina. Umurima ni isi, imbuto nziza nizo bana b'ubwami, urukungu n'abana b'umubi. Umwanzi warubibye ni umwanzi. Haleluya. Ni shetani. Mwenye alipanda ile magugu. Wateye kwa rukungu ni Satani. Na ile magugu. Kandi kwa rukungu ya shetani. nabo ni abana ba Satani. Haleluya. Mwenye kupanda mbegu ya mzuri. Wateye imbuto Ile nziza mbegu mzuri. ya mbuto nziza Ni watoto ya Mungu. na abana b'Imana. Haleluya. Ni Yesu mwenyewe alibapanda. Yesu ku giti cye wabasha gutera. Yeye ndiye anasema ni mwana wa Mungu. Ni uvuga ngo ni umwana w'umuntu. Mwana wa mtu ni yeye mwenyewe Yesu. Umwana w'umuntu ni Yesu. Haleluya. Akapanda mbegu. Yateye imbuto. Ile mbegu yeye alipanda. Iyo mbuto yateye Ni watoto yake. na abana be. Mahali fulani anasema Ahantu runaka aravuga ngo mbegu yenyewe baba imbuto kupanda data atayongoa. atateye azayirandura.
niba utaratewe na data utatoka. uzarandurwa. Kama kweli niba by'ukuri hauna mbegu yake udafite imbuto ye utatoka. uzasohoka. Ufanye nini? Ufanye icyo wakora cyose uzasohoka. Haleluya. Yesu alikuwa na mitume wake. Yesu arafite intumwa ze Bali kwa 70. bari 70. Anatembea nao. Bagendana. Anawaangalia. Arahindukira arabareba. Aba bajaniamini. Aravuga ngo aba ntabwo baranyizera. Hapana. Oya. Angalia Jean 6. Yohana 6. Angalia Jean 6. Abajaniamini aba ntabwo baranyizera. Kutokuamini kuna bauzi. Kutizera kurabaruhije. Haleluya. Kutokuamini ndio kutakuua. Kutizera nicyo kizakwica. Basi Tanzania ni dhambi yako. Wibaza ko ari ibyaha byawe. Oya. Kutokuamini. Kutizera ndio kutakuua. Nicyo kizakwica. Kutokuamini. Kubera ko kutizera ile matunda tunaona. Niyo mpamvu za mbuto mbi zigaragara. Ndio maana Yesu anasema. Niyo mpamvu Yesu avuga muzabamenyera imbuto zabo. Naweza kuwa katikati yetu na tudanganya. Ushobora kuri hagati yacu. Naweza Mungu. Ariko ntushobora kubesha Imana. Haleluya. Atakurangua tu. Sawa. Azakurangura. Sawa doani kisu na tumbanga kumai. Uzuko baje kuroba amafi. None izi yafatwa ikikanga yageze ku butaka. Ni nako nabaza gukuramo. Utatoka. Uzavamo. Usikie. Jean 6. Yohana 6. Yesu anasema ya kwamba hii neno ninawaambia. Yesu anavuga ngo aya babwira na yukuri. Haleluya. Tuanzie pa 60 ndugu yangu, naweza kusoma. Mungu 50. Ufike pa 70. Biza kuri 70. nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati iryo jambo rirakomeye ushobora kuryihanganira ninde? Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye arababaza ati mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere zamera bite? Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo babwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Roho inapatiana uzima. Mwuka utamu. Ndio maana niyo mpamvu kujua message nzuri. Kumenya ubutumwa ni byiza. Na mzuri zaidi. Ariko byiza birushijeho uko na roho. Ugire umwuka wera. Haleluya. Uko na roho. Ufite umwuka wera. Nisemaka hapa ya kwamba hari umunsi nabashika ngo uba ufite icyemezo kama ko by'ukuri ni kuna roho. By'ukuri ufite umwuka w'Imana. Uhakikishe. Wemeze. Ndugu yangu. Mwene data. Ushirika ni mzuri. Ubumwe bwa bene data ni byiza. Haleluya. Anania na Safira walikufa wao wanafanya ushirika. Anania na Safira nubwo bapfuye bagira ubumwe bwa bene data. Bari ubumwe bwa bene data. Ari hamwe. Sasa. Ariko none wakati lijanja ni yao. Ubecha kwinje muri. Ikawatanganya. None urababesha. Banenda na Mungu kudanganya Roho Mtakatifu. Nao haja kubesha umwuka wera. Haleluya. Banaanza kufanya ushirika. Baje kubunga na bene data. Na wewe unaweza kuwa unafanya ushirika. Na ushobora kuba ujibunga na bene data. Ujiangalie. Wigenzure. Haleluya. Ujiangalie. Wigenzure. Ni wewe binafsi na Mungu. Ni wewe kujiti chawe ni Imana. Ni wewe binafsi. Ni wewe kujiti chawe ni Imana. Ndongera kubivuga cyane. Ni wewe binafsi. Ni wewe kujiti chawe ni Imana. Wewe na pastor. Habari wewe. Wewe shajagre. Wewe. Wewe na baba. Wewe na watoto. Wewe na wana bawe. Ni wewe kujiti chawe ni Imana. Haleluya. Ujiangalie. Wigenzure. Huko ufite umwuka w'Imana. Utafanya ushirika. Uzakora ubumwe. Ukikuwa na roho wa Mungu. Nugira umwuka w'Imana. Utapenda. Uzakunda mwene so. Ukikuwa na roho wa Mungu. Nugira umwuka w'Imana. Utaishi neno. Uzabaho mwijambo. Ukikuwa na roho wa Mungu. Nugira umwuka w'Imana. Utachelewa kama kutana. Ntabwo uzakererwa amateraniro. Ukikuwa na roho wa Mungu. Nugira umwuka w'Imana. Utakuwa mtoto wa Mungu. Uzaba umwana w'Imana.
imbuto y'Imana. Haleluya. Amen. Na utazaliwa na mbegu ya Mungu. Uzabyarwa n'imbuto y'Imana. Wakati unasikia neno la Mungu. Uzabyarwa n'imbuto y'Imana mu gihe wumva ijambo ry'Imana. Ile neno inaumba imani ndani yako. Iryo jambo rirema ukwizera muri wowe. Wakati unaamini sawa sawa. Mu gihe wizeye nyabyo, unazaliwa mara ya pili. Ubyarwa ubwa kabiri. Mungu anakuona. Imana irakureba. Kama hujazaliwa Mungu hajakuona. Iyo taravuka Imana irakureba nabwo. Huku nakomala neno la Mungu. Uri gukura mu ijambo ry'Imana. Komalisha. Imana ni itumukura. Anakuona. Imana irakureba. Yesu unatembea. Ujye ugenda. Anakuona. Imana irakureba. Ulizaliwa. Kubera ko wavutse. Mwenye azaliwe. Utaravuka. Hawezi kufanya chochote. Hakashobora gukora icyo aricyo cyose. Utabakia mkimwili tu. Uzaguma uri umunyamubiri. Unakuya hapa kimwili tu. Uzajya uza hano uri umunyamubiri. Mambo yako yote ni ya kimwili. Imibereho yose y'abanyamubiri. Yesu yabwiye Petero. Hapana. Oya. Wewe ushughulike na mambo ya mbinguni. Wowe ntabwo wita ku mambo yako unashughulika na mambo ya kimwili. Wita ku bintu by'umubiri. Toka nyuma yangu shetani. Inyuma ya Satani. Haleluya. Aliona itilafu inaingia. Yabonye ko ujaja kwinjiye. Itilafu inaingia. Inaomba kuifukuza. Bisabira Satani. Amwirukanye kubera ko yari Imana mu mubiri. Yesu alikuwa mbegu ya Mungu. We yari imbuto y'Imana. Alianza kudhihirisha kisi Mungu wewe. Kwigaragaza yuko uburyo Imana imeze. Yesu alikuwa eko nazihirisha Mungu. We yagaragazaga Imana. Mungu mwenyewe. Ni Imana yonyine. Muri Yesu Kristo. Alianza kutenda. Yatangiye gukora. Haleluya. Kwa kuwa ni mbegu ya Mungu. Kuko yari imbuto y'Imana. Si malaika alisema. Malaika aravuze. Utazaa. Urabyara umwana. Wakati Maria alikubali. Mu gihe Maria yabyemeraga. Ile neno. Iryo jambo. Inakomala. Byarakuze. Mungu fasi ingine hapa mu Biblia. Hari ahandi muri Biblia. Pale ku 13. Kuri 13. Kule mwanzo ya 13. Kuitanga 13. Anasema Mungu anapanda mbegu. Imana itera imbuto. Mbegu nyingine inaanguka kwa barabara. Imbuto zimwe zigwa mu nzira. Mandege inapita inaanguka. Inyoni zirazitoragura. Nyingine inaanguka kwa majiwe. Izindi zigwa mu mabuye. Yaani ile mbegu ni neno la Mungu. Ya mbuto yani jambo ry'Imana. Haleluya. Ni mbegu ya Mungu. Ni mbuto y'Imana. Mungu anapanda mbegu yake. Imana itera imbuto yazo. Wakati alisema mu gihe yavuze ngo Maria akaireservoir. Mu gihe yavugaga Maria arabyakira. Akayamini. Arabyizera. Ikasirika. Bigaragara. Ikaonekana. Bigaragara. Kweli yuko na mimba. Afite inda. Akazaa. Arabyara. Kuko yarizeye. Na wao kiamini. Nawe niwizera. Ya mbuto. Ikasirika. Biragaragara muri wowe. Ikaonekana mtoto. Uragaragara ko umwana w'Imana. Simple biko binasikia. Biroroshye. Angalia Biblia. Reba Petro wa kabiri igice cya 3. Pardon, Petro wa mbere. Tutarudia pale tuanza kusoma. Tutarudia. Napenda kusoma hapa. Petro wa mbere igice cya mbere. Ndugu yangu utasoma anzia ku 22. Tangira umurongo wa 22. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya mukundane cyane mu mitima. Amina. Kuko mwabyawe ubwa kabiri. Amen. Mutabyawe n'imbuto ibora. Ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Mubeshejwe n'ijambo ry'Imana. Banasema hapa mbegu. Hano baravuga imbuto. Haleluya. Ni mbegu. Ni imbuto. Neno la Mungu. Ijambo ry'Imana. Inashindikizwa na Roho Mtakatifu. Irekezwa n'Umwuka Wera. Ilete uzima ndani yako. Omba ubashe kugaragaza ubuzima bwawe. Inashindikizwa irekezwa n'Umwuka w'Imana. Penye hapana Roho Mungu. Hatari Umwuka w'Imana nta buzima buhari. Nta bugingo. Hapana uzima. Nta bugingo buhari. Penye pepo Roho Mungu. Hari Umwuka Wera, hari umudendezo. Anabisema. Arabivuga. Wakorintho wa pili tu. Wakorintho wa kabiri igice cya 3.
Wandugu zangu, bene data, kamata neno la Mungu kabisa kama ni Mungu mwenyewe. Iri jambo tulifate nkaho ari Imana iri kuvuga kila mtu ampoke. kugira ngo mu gihe azaza umuntu wese azabashe kumwakira. Sipate haya wakati. Tuzakorwe n'isoni. Kwa tutafanana naye. Uko tuzasa nawe. Wakati unamchunga. Uje utegereje. Uko kabisa uko pray. Zukuri biteguye. Uzasa nawe. Utafanana naye. Uzasa nawe. Kwa kuwa wewe ni mbegu ya Mungu. Uko wowe uri imbuto y'Imana. Wakorintho wa kabiri igice cya 3. Angalia kwa 17. Murongo wa 17. Ndugu yangu unaweza kusoma. Nuko rero umwami niwe mwuka. Kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. C'est très simple. Biroroshye. C'est très simple. Biroroshye. Na Yesu anasema. Amagambo mbabwira mwembi Ni roho na kweli. ni umwuka kandi niko kuri. Haleluya. Turudie hapo. Ongera. Yohana 6. Mungu wetu apewe sifa. Kwa kuwa eko anatembea na leo. Kuko agenda n'ijambo. Eko na kanisa lake na leo. N'uyu munsi afite itorero rye. Hawezi kuliacha. Ntabwo ashobora kuliacha neema. Ari ku ntebe y'umuntu. Kanisa lake lifike kwa kugira ngo itorero rye ribashe kugera ku kigero gishyitse. Haleluya. Hana pale juu ya mazee. Ntabwo yicaye ku ntebe kubera amadini. Hapana. Eko pale juu ya watoto yake. Ari ku ntebe kubera abana be. Ukijua hii ubashije kumenya ibyo ushobora kwitegura. Utajitayarisha. Ushobora kwitegura. Jean 6. Yohana 6. Turudie pale ndugu yangu. 60 isiyo kama ufika fasi gani mtakata. Soma 63. Umwuka ni utanga ubugingo. Umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amina. Endelea. Ariko hariho bamwe muri mwe batizera. Ni kutokuamini wetu katikati yetu. Abatizera hagati yacu barahari. Abapende kuamini. Ntabwo bashaka kwizera. Batakufa. Abo bazapfa. Akavuza. Batakufa. Nta kibuza bazapfa. Haleluya. Tukenye Mungu akuotesha. Icyo Imana itateye. Kitatoka. Kizarandurwa. Haleluya. Kitatoka. Kizarandurwa. Nini jioni? Hadi kumugoroba. Wakati umeisha. Mu gihe kirarangiye. Kila watu wanarudi kwa nafasi yao. Abantu bose barasubira mu myanya yabo. Mbuzi inarudia kwao. N'ihene nazo aya masaha zirataha. Inkoko nazo zirataha. Inaenda mvituo yao. Inyoni nazo zirataha. N'abana b'Imana barimo baraterana. Haleluya. N'abashetani bataonekana. N'abasatani nabo bazagaragara. Najua ni clear. Ndumva byumvikana. Tuendelee. Kuko uhereye mbere na mbere Yesu yari azi abatizera bariho. Muzamugambanira uwo ari we. Kuko yeye ni Mungu. Tuendelee. Nuko aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira yuko hatari ubasha kuza wundi keretse abihawe na data. Papa. Bila data guhamagaye bitari ibyo. Ntabwo bishoboye. Ntabwo bishoboye. Komeza. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma. Barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri nde kari ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Amina. Endelea. Yesu arabasubiza ati mbese si jye wabitoranyirije uko muri 12? None dore umwe muri mwe ni umwanzi. Hapo nipendelea kupafika. Aha niho nashakaga kujya. Yesu alimchagua naye.
Yesu niwe watoranyije Yuda. Ni yeye. Niwe watoranyije. Ariko nanone we yari umwanzi we. Haleluya. Alimchagua. Niwe wamutoranyije. Na Yuda yenda kuhubiri. Yarabwirije. Akafanya kazi ya Mungu. Akora umurimo w'Imana. Na yeye akamtia na furaha. Nawe agaruka n'umunezero. Yeye akuyua byenye biko binacheza nyumbani yake. We ntabwo yamenye ibiri gukorwa mu kwizera kwa Yesu ni nani. We ntabwo yarazi Yesu ninde. We yatangiye gushidikanya. Kwa na precision. We ntabwo yarafite ukuri kuri wo Yesu. Hapana. Petro alipata ufunuo. Petro yarahishuriwe. Alimjua Yesu ni nani. Amenya Yesu ninde. Akadumu na Yesu. Akomeza kubana na Yesu. Akutokana na ntabwo yigeze amurekura. Haleluya. Filipo naye alikuwa zamu yake ya kumuuliza. Filipo nawe igihe cye cyarageze cyo kumubaza. Alikuwa na yeye kuna vitu vyote alikwendeka mkichwa. Nawe hari bitagendaga mu mutwe we. Anamuuliza. Nawe aramubaza. Wowe urinde. Utwambie Baba. Utubwire data. Utwereke data. Filipo anauliza. Filipo anabaza. Apate kuwa na uhakika. Nawe abashe kuba kumenya amagambo. Ajue byenyewe kunafuata kitu gani. Amenye itakurikira na magambo ki. Angalia. Filipo ndio alimwita Nathanaeli. Filipo ndio wahamagara Nathanaeli. Nathanaeli anamvumbura Yesu mapema kushinda. Nathanaeli yabashe kumenya Yesu mbele ya Filipo. Yeye Filipo anaanza kuita mwana wa Joseph. Filipo wewe avuga ko mwana wa Yosefu. Wakati Nathanaeli alifika mbele ya Mungu. Alipoje Nathanaeli agera mbele ya Imana. Mungu anamuonesha vya kwake. Imana imubwira amagambo ye. Nathanaeli alisema tofauti na Filipo. Nathanaeli yavuze bitandukanye na Filipo. Haleluya. Nathanaeli aliona. Nathanaeli yabonye. Alimjua Yesu. Yamenye Yesu. Alifunuliwa. Yarahishuriwe. Haleluya. Kila mtu anaanza kumpenda apate ufunuo. Buri muntu yashaka ko ahishurirwa. Apate kujua Yesu ni nani. Ashobora kumenya Yesu ni nani. Na wewe ni wajibu yako. Nawe ni wajibu yako. Na wewe ni kifuzo chawe. Inakubidi inasaba ufanye nguvu. Ukora ibishoboka byose kugira ngo wemeze. Usitembee kwa bure. Ntugende. Ntakifite. Moja huko natoka kule mbali. Rimwe na rimwe bishoboka ko uturuka ari kutuka kindege ukaza hano buri munsi nta cyemezo ufite. Au unasema unahangaika. Nureba ko uhangayika. Unahangaika. Urarushwa n'ubusa. Inabidi. Birasaba. Uhakikishe. Wemeze. Filipo wakati alihakikisha. Filipo yemeza. Ntabwo yongeye kubaza nanone. Alibakia yeye kukubali sasa. Yagumye gusa we ari ukwizera gusa. Toma alikuwa hajaamini. Nawe yaratarizera. Na Yesu yote. Kandi amagambo ya Yesu yose yabifataga nk'imikino. Wakati wanasema tulimuona. Mwije bavuze ngo twamuona. Toma anasema huyu. Toma ngoya. Nataka nimuone mimi. Kereka nanje kwibeke n'igiti cyanjye. Bashe gushyira n'intoki zanjye. Aitike. Kugira ngo abashe kwemera. Haleluya. Alikuwa anaamini. Ntabwo ari umwizera. Toma, oya. Njoma na Yesu alimwambia, "Heri wale wanaamini bila." Yesu yavuze ngo hahirwa abizera batabonye. Haleluya. Naona pia kwa Toma. Mbese urashaka kuba nka Toma. Aseme mimi nachunga. Uvuga ngo ndategeza keretse nzamubona. Hautaona. Ntabwo uzamubona. Juu kama huna tayari hautamuona. Niba utiteguye ntabwo uzamubona. Niba abandi biteguye niba bazamubona amanuka. Haleluya. Wawili watakuwa kitandani. Babiri bazaba mu buriri. Mmoja ataenda. Umwe azagenda. Mwingine atabaki. Undasigare. Shimini na Bwana. Aho n'umugore n'umugabo. Nibyo. Wewe kama ujitayarishe kazi yako. Niba utiteguye birakureba. Umubwire. Kama ujitayarishe. Niba utiteguye uzasigara. Haleluya. Umubwire. Kuko wengine abazungumza hata neno la Mungu. Hari abandi batajya banaganira kubyerekesha muri Imana. Hapa ndio wanakuwa kusema mambo ya Mungu. Hano niho bavugira amagambo y'Imana. Unafanya komunyo ya nyumba wewe na watoto yako mnekana chini. Iwawe mu rugo mukora ubumwe iruhande rw'ijambo ry'Imana. Baba anasoma, umugabo agasoma, analeta taka tafsiri kadogo. Akazana kufuatana na maandiko. Kujyanye n'ibyandiko. Anakumanisha wale wengine. None babandi no bagakora. Vile vitu havina mnafanya pamoja na bibi yako. Mugasangira n'umugore wa ijambo ry'Imana. Mukicara hamwe.
ukavuga ijambo ry'Imana, kama hataki niba we atabishaka ataenda kulala bwana, ajye kuryama, asitata watoto ariko uhamagara abana wasome. wasomera ijambo ry'Imana, Haleluya, mukwe pamoja na watu, mube hamwe n'abana, usikuwa mchoyo, ntube gito, usikuwa mchoyo. ntube gito. Ni gito? Kinyarwanda ni hatari. Haleluya. Ni hivyo. Ni vile Mungu mwenyewe Imana yonyine alichagua Yuda, ni Imana yatoranyije Yuda, na alikuwa mbegu, ariko yari imbuto y'umwanzi. tutajuaje wewe kama ni wewe mbegu ya Irafa? Nawe wabasha kumenya gute kuri imbuto y'umwanzi? Mungu anaweza kukutoa, Imana ishobora kugukuririya uwe mwiba, ukaza hano uribwa, uramahwa, unatwanga watu hapa ovyo, ukajomba abantu hano, kutoka utoke, kugenda ntugende, huko hapa ariko ukaguma hano unatwanga tu watu, ukakomeza kujomba abantu amahwa. Unawezekana. Birashoboka, inawezekana. birashoboka. Ndio kanisa ya Yesu, Niryo tero rya Yesu mulikuwa Yuda, harimo Yuda, na Yuda hakujijua. kandi Yuda ntabwo yabashije kwimenya. Haleluya. Juu Yesu alisema, Kubera ko Yesu yavuze ngo mimi nitaweka naye tongi pamoja. wa wundi turi buhurize ukuboko mu mbere, Njoo yeye. niwe. Ni nani alikokota mkono ya Yuda? Ninde wabashije gufata ukuboko kwa Yuda ngo bagende bahurize na Yesu mu mbere? Haleluya. Amen. Ni hatari. Birakomeye, Ni hatari. birakomeye. Hii safari Uru rugendo bila ufunuo, nta guhishurirwa, bila ufunuo nta guhishurirwa hauwezi kwenda fasi. ntushobora gukomeza, Hauwezi kwenda fasi. ntabwo ushobora gukomeza. Mpaka upate ufunuo. Birasaba guhishurirwa. Ndio kama unapata ufunuo, Iyo ubashe guhishurirwa utafanya na experience na Mungu. uzakora imyimenyerezo n'Imana, Utamjua Mungu vizuri. uzamenya Imana neza. Amejifungua kwako. We ayishiri kwako. agaragaye kuri wowe, Unamjua jinsi ukamenya uko uburyo akwigaragariza mu byanditswe, uburyo akumenyesha ibyanditswe, mu buryo bwo kuganira, uburyo uganira nawe. Reba, Mungu Imana aliweka neno la Mungu yashyize ijambo ryayo iwe protection. kugira ngo Ça c'est la parole de Dieu. iryo ni ijambo ry'Imana ryo kuturinda. Parole. Ijambo Iko pale. Ijambo lako. Wewe uko pale katikati. nawe uri hagati, Haleluya. Usitoke nje ya neno. ntusohoke hanze y'ijambo, Utakufa. nusohoka urapfa. Mungu alijua. Imana yaribizi, Inabidi tuweke protection. birasaba kugira ngo shyiraho ikibarinda, azana ijambo ryayo. Anakupa. Imana iguha ijambo, Hiyo ndio inapaswa kuprotect. iryo jambo niryo ribasha kuturinda. Uwe wapi ni neno la Mungu. Aho wari hose ni ijambo ry'Imana, Ni neno la Mungu. Ni jambo Ndio la Mungu. linaleta protection. niryo riturinda. Ukilitupa unaenda kule. Urirekuye ukajya hanze. Haleluya. Na ndio maana ndugu Frank anasema, Niyo mpamvu Frank avuga ko ubakie nini? mugumane n'ijambo, Usibakie na interpretation. ntimugumane n'isobanuro. Haleluya. Unaweza kuwa uko ancien hapa. Ushobora kuba umaze igihe hano Haujazaliwa mara ya pili. ariko utaravuka ubwa kabiri, Na experience kandi n'imyimenyerezo ntayo ufite, huko akuyakuya tu. uri uwo kuza gusa. Yote yenyewe shetani atakufanyizia. Uzi icyo Satani azagukorera? Atakupa hekima mingi. Azaguha ubumenyi bwinshi, Utajua ujumbe sana. uzamenya ubutumwa cyane, Maverse mingi. imirongo myinshi, Mamistari ya Branham. ibyanditswe bya Branham byinshi, Kuliko uzaliwa mara ya pili. aho kugira ngo uvuke ubwa kabiri Anakupa elimu. wazaguha ubumenyi bwinshi, Unakuwa mwimba. noneho ugahinduka iwa. Wale babili abapekaleke banatu. Abantu nk'abo ntabwo bishoboka ko bihana. Wewe unamfuata. Ushobora kujya kumuhugura, Wewe unaenda kumwambia. ukajya kumuhugura amagambo meza, kupatia masikio. ariko we agatangira kuguha imirongo n'imirongo. Mwirinde nabo bantu. Achana naye mzuri. Aguye we mureke. Kama ni wa Mungu atamleta. Niba ari uw'Imana, Imana izamugarura. Wale watu wanakuwa na akili mingi. Abo bantu bagira ubumenyi bwinshi cyane. Tu kama unakuwa ansi. Niba Ukuwa zamani. uri uwa kera mu butumwa, ulichunga kuzaliwa mara ya pili. utegereje kuvuka ubwa kabiri, Unazaliwa mara ya pili. ukavuka ubwa kabiri, Utakuwa chombo mzuri zaidi. aho uzahinduka igikoresho cyiza cyane.
kizuri zaidi. igikoresho cyiza cyane Utasaidia watoto wa Mungu. uzafasha abana b'Imana cyane Kwa kuwa utakuwa mnyenyekevu. kuko wowe uzaba uciye bugufi Utanyenyekea. uzaca bugufi Umezaliwa mara ya pili. kubera ko wavutse ubwa kabiri Utabeba tabia ya Yesu. uzikorera ingeso za Yesu. Abafilipi Utabeba tabia ya Yesu. uzagira ingeso nk'iya Yesu. Wewe unaenda haraka haraka. Ariko wowe wihuse Shetani atakupika kote. Satani azakubita umutego, Atakupa kuelewa vya mingi. azakuha kumenya byinshi. Unakuwa na elimu mingi. Mbegu ya itafu ni mbaya. Imbegu ya Satani ni imbuto mbi. Imbuto ya Satani ni imbuto mbi. Haleluya. Ni mbaya. Ni imbuto mbi. Mbegu ya itafu. Imbuto y'umwanzi. Wafilipi. Abafilipi 2. igice cya kabiri. Usikie gisa nasema. Numva uko avuga. Wafilipi. Ndugu yangu anzia patro. Murongo wa gatatu. Ndio, anzia tapade uteremke. Nushaka kutangira murongo wa kabiri. Usikie pasa. musoreshe umunezero wanjye uhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Mukuwe na nia hii ndani yenu iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Yari muri Yesu Kristo. Haleluya. Kama umezaliwa na mbegu ya Mungu, niba warabyawe n'imbuto y'Imana, hiki kitu kitakuwa ndani yako. iki kintu kigomba kuba muri wowe. Utaona mwenzako Uzareba mwene so anakushinda ko akurenze. Haleluya. Na yeye atakuona nawe azakubona yuko nawe amuone ya kwamba murema yuko mwese muzubahana katikati ya watoto wa Mungu. hagati y'abana b'Imana Inakuwa heshima ya nguvu, kubahana, ya nguvu, kubahana gukomeye. haleluya. Kama una mtoto wa Mungu, ariko niba utari umwana w'Imana, heshima ina ni kubahana kuri wowe. Mungu anashindana na mayote. Imana ntabikunda abibone. Ndio Jacques bisa nasema. Niko Yakobo avuga. Jacques 4. Yakobo 4. Jacques 4. Anzia pasa. Tera ku murongo wa 5. Ushuke ufike basi hata 8. Kugera ku 8. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka wo muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani, nawe azabahuka. Atabikimbia. Mwegere Imana, nayo izabegera. Msogelee Mungu naye atakusogelea. Mwegere Imana nayo izabegera. Kama unavumbua, niba washije kumenya, kama unaelewa, niba washije gusobanukirwa ibyo urimo, hautachana. ntabwo ushobora gutandukana n'Imana. Hauwezi. Ntabwo bishoboka. Hauwezi. Ntabwo bishoboka. Kama unajua. Niba washije kumenya, mwenyewe kunatokana. kandi kumenya biterwa n'Imana. Haleluya. Ndio maana niyo mpamvu Mungu anasema Imana ngo hahirwa wenye kuwa na masikio. abafite amatwi
hahirwa babandi bazumva. Pourquoi banasema Kubera iki havuga ngo Ce n'est hahirwa? pas tout le monde mwenye atasikia. Ntabwo ari abantu bose babasha kumva. Benye kusikia Abumva ni benye kuwa na mbegu ya Mungu. ni babandi bafite imbuto y'Imana. Yesu anasema, Yesu aravuga, kondoo zangu zinasikia intama zanjye zumva ijwi ryanjye. hapo ndio Abo nibo bahiriwe. Angalia Reba. kila kizazi kyote Buri gisekuruza cyose kisoma kule chini, usomye hepfo fika kule chini, ugeze hepfo anasema benye. baravuga ngo abahiriwe. Haleluya. Benye kuwa na heri ni benye Ni kusikia babandi bumva maneno amagambo yenyewe ya yandi watumishi ya Mungu beko basi. abakozi b'Imana bavuga. Ndio benye kuwa na heri. Abo nibo banyamahirwe. Pourquoi? Daudi anasema tena, Dawidi aravuga hahirwa mtu mwenyewe Umuntu. aendane mu manjia ya watu wabaya. utagendera mu nzira z'ababi. Wewe unafanya urafiki na watu wa mazehebu, Wowe uri inshuti y'abanyamadini tena unasema ni urafiki ya Mungu. kandi ukongera ukavuga ngo ni inshuti Basi y'Imana. inawezekana, Mbese birashoboka? inawezekana. Birashoboka. Achana mwenendo mbaya, Reka abagendera mu nzira mbi. acha, Reka shika safari yako mzuri, fata urugendo rwawe neza. usiingize vitu vingine msafari. Ntubashe kwinjiza ibindi bintu mu rugendo rwawe. Separez-vous, Tandukana nabyo. acha. Tandukana. Hapo ndio utatembea vizuri. Aho dushobora kugenda neza. Hapana, ni marafiki yangu wa masomo. Ariko uvuga ngo aba ni inshuti zanjye twanyiganye. Bakamarate. Aba ni inshuti zanjye. Eske wanaamini sawa? Mbese mwizera kimwe? Ndio maana Mungu Niyo mpamvu Imana alikatala Israeli. yanze Isirayeli. Usichangamane nao. Ntimuzivangane nabo. Hata mchochote kile. Mu kintu cyose Ubache. mubareke. Na Mungu mtaifa langu. Kandi mwebwe mu bwoko bwanjye. Mungu alipenda taifa lake. Imana yakunze ubwoko Mungu bwanjye. anapenda watoto yake. Imana ikunda abana bayo. Basijipange na watu wengine. Ntibivange n'abandi bantu. Sasa unasema na Biblia. Arabivuga akongera akabivuga. Pourquoi anasema séparez-vous? Kubera icyo avuga ngo mutandukane. Pourquoi? Kubera iki? Wewe ndio unafia kuonesha upendo mwingi sana No. mu watu wa mazee. Ushaka kugaragaza urukundo rwinshi cyane mu banyamadini. Ni mbegu gani unani? Mbese ni imbuto ki ufite Musafari tukutane. mu rugendo? Tungane. Twiyunge. Si tunajua kama tuko msafari. Ntituzi ko turi mu rugendo. Hatuna Ntabwo turi aba hano. tuko wasafiri. Twebwe turi abagenzi. Kama unajua Niba uzi ibyo au tena kuungana na watu wengi. ntabwo uzajya kwifatanya n'abantu bo hanze. Utakuwa mu vitu ya baba yako. Uzaba mu bintu bya so. Amen. Tuko bageni hapa. Twebwe turi abashyitsi Tena hano tuko msafari. kandi turi mu Na rugendo. safari yetu ina. Kandi urugendo rwacu ruri hafi kurangira. Haleluya. Biblia inasema Biblia iravuga ngo wakati mu gihe mnaanza kuona hiki na hiki mutangiye kubona ibi n'ibi na vyenyewe vikuanza kusikilika, kandi ibitarumvikanaga vinaanza kusikilika, bigatangira kumvikana, maalama kujua inaanza kuonekana, ibimenyetso kuzuba bigatangira kugaragara, zile makushi zote za kuziwia makali ya jua bya bicu zose bikingira ubushyuhe bw'izuba ya maizine bwamaze kwangirika kubera inganda, ile maasidi ya moshi aside z'umwotsi zinaribisha makushi ya zamaze kuziwia jua. kwangirika, bya bicu bikingiriza izuba. Shenti malama Ni yaonekane, ngombwa ibimenyetso bizagaragara, tutalungua tuzashya hano. bibi harusi Ariko umugeni we ibyo ntabwo atafikia ntabwo azagera muri icyo kigihe, ataenda we azagenda mapema iwezekanavyo, bishoboka byose, ataenda mapema. we azagenda mbere, Mungu anasema kuko Imana iravuga ngo mimi nitetemesha dunia, njyewe zahindisha umushyitsi isi. nitetemesha dunia Nahindishije umushyitsi isi ubwa mbere, mara hiyo. noneho ubu Haleluya, sharitetemesha muri Israeli, hariya muri Isirayeli ntihahindishe umushyitsi, abapfu barazuka, nyamba zilipasuka, ibitare birasaduka. haleluya. Mara hii Noneho ubu na isi na mbingu isi n'ijuru yote atatikisa, byose azabihindisha umushyitsi, byose inabidi mbingu kubera ko birasaba ijuru shetani wamtoshe kule na jeshi yake yote ateremke, bazimanure ziveyo, bibi harusi afike kule usalama na umugeni agereyo ku mahoro n'umutekano. haleluya. Wakati dunia itatetemeka, Mu gihe isi izahinda umushyitsi,
abapfuye bazazuka neno la Mungu litimilike. ijambo ry'Imana risohore Unaenda mbinguni. turajya mu ijuru Ukikuwa na uhakika utacheza. ufite ibyemezo ntabwo ushobora gukina Hawezi kucheza. ntabwo ushobora gukina Utacheza aje? Uzacheza Uko na ute? uhakika ndani ufite yako. ibyemezo Ya kwamba Bwana anakukubeba. Paulo aje kudutwara Kenye tuko tunachunga hapa ni. icyo dutegereje ni iki Si enlèvement. si ukuzamurwa Unajichungaje? witegereje gute Unajichungaje? witegereje gute Kazi ya kusonda wengine wanaanguka. muzi gutunga abandi intoki ngo baraguye baraguye mbese wowe uri hehe Wewe huku wapi? wowe uri hehe Kunja mkono yako sishodani. uzahina ukuboko kwawe ntukomeze gutunga abandi intoki Ujiangalie wewe kwanza. wigenzure ku giti cyawe Kama unaenea. niba ukwiriye Kama unaenea. niba ukwiriye Endelea kuabudu. komeza gusenga Macho yako angalia. Luke anasema. Luka aravuga ngo Tusome kwanza. dusome Muridi twende mbele kwa Luke. dusome muri Luka Luke anasema hivi. Na hiki kitu ndugu yetu Frank alikipita hivi. mwene data Frank yarakivuze Wakati niliposikia nikasikia mwili yote katetemeka. mu gihe nabyumvise umubiri wanjye wose wahinze umushyitsi Nikasema bibi harusi ndavuga ngo umugeni eko vraiment préparé. mu by'ukuri arimo arategurwa Haleluya. Mungu aliweka mtu fulani Imana yashyizeho umuntu runaka kwa vya kweli kabisa mu by'ukuri uwo akoresha eko naangalia basi yote. we areba impande zose Anasema ya kwamba aravuga ngo nchi kama ni plus de 150 pays inaikana Neba. pamoja. Iko inajiuliza harimo namna ibihugu birenze gani mirongo itanu watafanya turibaza ngo mbese wasimamishe vyenyewe turagenza gute kugira ngo duhagarike hawataweza. Ni maandiko, ntabwo byashoboka n'ibyanditswe inabidi barudie mu maandiko. birasaba ko nabo basoma ibyanditswe Laodikia ingelitubu, Laodikia yo iza kwihana ingelitubu, yari kwihana Mungu saa moja angerudisha makali yake. iyo bishoboka Laodikia ko yihana byashoboka wenda Imana yari kugabanya uburakari bwayo Angerudisha. yari kugabanya uburakari bwayo Ninawi ilikuwa hivyo hivyo, Nineve nabyo byari uko ilikuwa hivyo hivyo. yari imeze gutyo Ilibidi Yona afike birasa ko Yona agerayo apeleke habari. ajyana ubutumwa Yona wakati alifanya kiburi, Yona mu gihe yagiraga Mungu agasuzuguro anasema takupa taksi nyingine, Imana iravuga ngo ndaguha indi taxi takupa taksi. ndaguha indi taxi Yari munitupe mu bahari basi. we yaravuze ngo nimunjugunye mu mazi Basi taksi ya Mungu na yeye unachukua. birasho taxi y'Imana yari imutegereje Yeye kukutupa kumujugunya mu mazi anamezwa. aramirwa Haleluya. Muone matematiki ya Mungu ni hatari. murebe imibare y'Imana uburyo itangaje Mtu anekala mtumbo ya samaki, umuntu yicara mu nda y'ifi anatafuta na pozisio ya kupiga magoti ashaka n'uburyo bwo gupfukama ili atubu mbele ya Mungu. kugira ngo abashe kwihana imbere y'Imana Mubione basi. mubirebe Ni nguvu ya namna gani Mungu ako nayo? ni imbaraga zingana iki Kitu gani kitamshinda Mungu? ni ikihe gishobora kunanira Imana Kubadilisha. je nuko guhindura Ni nini huku nayo? Ni Yasiye shinda kubadilika. ushobora guhinduka Umwambie Mungu ubwira Imana atakufanizia. Imana irabigukorera Angalia Yona. urebe Yona Alikuwa wapi? yararihe Mtumbo ya samaki. mu nda y'ifi Angalia ile geste alifanya. reba uburyo yakoze Eske kabisa mtumbo ya samaki utaishi wewe? je mu by'ukuri mu nda y'ifi ushobora kubaho Vile vyenyewe viko mule bimama jani. Ilikuwa vya mingi. zarimo byinshi Alikuwa mtrouble fulani. yari ari mu mvurungano Mungu kama aliumba oksijeni ya namna gani kwa mule. birashoboka Imana yabashije kurema oxygen Sema pia Mungu iby'Imana vinapita mwanadamu mamilioni. birenze ubwenge bw'umuntu amamiliyoni n'amamiliyoni Hawezi kuelewa. ntabwo ushobora gusobanukirwa Ka problemi kako kekuka. akabazo Akataka kitu mbele ya Mungu. gatoya nta n'icyo kavuze imbere y'Imana Akana. nta n'icyo kavuze Cho Mungu atakashi. je mbese Imana ishobora kunanirwa Bongo ya hauna mzuri na Mungu. ngo uribeshye
uribesha ntabwo ufite umubano mwiza hauna pamoja na Mungu, ntabwo uri kumwe n'Imana, hauna naye. cyangwa nta mana ufite. Yona Umwangalie murebe ni njoo tunasomaka Biblia sa kitabu cha geografia, kubera ko hari igihe dusoma Bibiliya wisome ukwe na roho ya Usome. Mungu aliandika undani, ubashe gusoma ugira umwuka wanditse Bibiliya ni roho wa Mungu, ni umwuka w'Imana, kuna roho wa Mungu. nawe ufite umwuka w'Imana, Soma sasa, ubashe gusoma utasikia profondeur yenye undani, uramenya uburebure burimo mu ijambo, utasikia. uramenya. Yesu akasema hamutaweza pia, ntabwo mushobora uchunge kwanza Tegereze. upate roho wa Mungu. ubashe kubona umwuka w'Imana. Alivisema Yarabivuze bila roho wa Mungu Na hauwezi Imana. hata uende kuteolojia, kwiga hauwezi teolojiya kupata ntabwo Mungu ushobora kubona Imana paka keretse Isaia mara pili keretse anamwambia Nikodemo, hauwezi chochote wewe, ntabwo ushobora ikintu icyo ari cyo cyose, hauwezi. ntabwo ushobora. Sasa wewe ndio utaweza, Noneho ni wowe ushobora, njoo unaenda kule unapata diploma, kubera ko wagiye kwiga una unakuwa na diplome elimu hapo, ukagira ubumenyi, unaanza kusema vya kusema. utangira kuvuga amagambo. Hapana, Oya. unaleta kifo mubaki, Wowe uri unapeleka kifo mubatu, urabiba watu wanakuwa na sumu mingi, abantu bakajya ku burozi wanakufa. bwinshi bagapfa. Mungu ana pale juu ya sisi, Imana ntabwo irakwera, yuko pale juu ya watoto yake, Imana irakubera abana bayo, na yuko anawatafuta kandi popote arabashaka kutamia, ahantu hose atakutoa. ushobora kwihisha, Imana iragukurayo. Hakuna mtoto wake atamatapotea, Nta mwana w'Imana n'umwe uzazimira, hakuna. nta n'umwe. Yohana yuko mkasho, Yohana yari muri gereza, anakuwa mbele na kagiza kidogo, abasha kugira urwijiji ruke, najua alikuwa nabii wa kizazi, ariko kandi yari umuhanuzi w'igisekuruza, juu ya kuwa na uhakika. kubera ko afite ibyemezo, Nikuwe na uhakika, bafite icyemezo. inabidi niulize Birasaba kugira ngo mbaze uyu muntu ni nde. haleluya. Isikuwa ni mtapeli, isikuwa mtapeli mwizi, ntaba ari umujura, yani isikuwa ni hipokrite, atari indyarya. inabidi niulizie. Birasaba kugira ngo mbaze menye. Akatuma Yohereza intumwa. Yesu alijua Yesu yamenye ko huyu ni wa maandiko, uyu ni uw'ibyanditswe. mwikale hapa mtaona, Mwicare hano murebe, jo mtende kumwamini. mubashe kujya kumubwira. Wakati alipata ile jibu, Mu gihe yabonye icyo akasema, gisubizo, basi aravuga ngo nta kundi, inaisha. birarangiye. Alitafuta uhakika. We yashakaga ibyemezo. Sasa wewe na mimi tunataka profeti. Wowe nanjye nta nubwo turi abahanuzi. Haleluya. Tufanye nguvu, tafuta uhakika. Dukore ibishoboka byose, dushake ibyemezo. Tafuta uhakika. Dushake ibyemezo. Uhakika sio kwenda kwa masomo ya Biblia. Icyemezo sio kujya kwiga Bibiliya. Hapana. Oya. Ujichunge na Mungu wako. Wirinde we n'Imana yawe. Sikia neno la Mungu. Umvisha Mungu. Utwange magoti. Ufukame. Utamsikia. Urabasha kumwumva. Haleluya. Pourquoi anasema tuombe bila kuacha? Kubera iki avuga ngo dusenge udasiba? Kwa nini? Kubera iki? Anajua tuko wadhaifu. Azi yuko turi abanyantege nkeya. Mukuomba. Mu gusenga. Nguvu inaonekana. Imbaraga ziraboneka. Mukuomba. Mu gusenga. Tunazidi kumsogelea Mungu. Tubasha kwegera Imana cyane. Utamsogelea na yeye atakusogelea. Uregera Imana nayo irakwegera. Jokisi vilivyo. Niko bimeze. Anasema kwanza Aravuga ngo icya mbere pate roho wa Mungu. mubashe kubona umwuka w'Imana. Kwanza upate roho ya Mungu. Mubashe kubona umwuka w'Imana. Na yeye mwenyewe anasema Nawe baravuga ngo kwanza mbere na mbere ufalme wa mbingu. ushake ubwami bw'ijuru. Yesu alikuwa très clair. Yesu yavugaga ku mugaragaro Wakati alimwambia Nikodemo, mu gihe yabwiraga Nikodemo, hauwezi ntabwo ushobora, inabidi birasaba uzaliwe mara ya pili. ubanze kuvuka ubwa kabiri. Ile mbegu unayo, Iyo mbuto ufite oya inabidi ikufe, birasaba ko ipfa kukwe ingine abashe kuboneka ikupe uzima. ibashe kuguha ubugingo. Mtu wote inabidi azaliwe mara ya Buri pili. muntu wese ni ngombwa ko avuka ubwa kabiri, Ndio atakula. nibwo abasha kubona Imana. Mtu wote Umuntu wese ukimpenda Mungu
nukunda Imana mpaka uzaliwe mara. birasa kuvuka ubwa kabiri. Usijidanganye. Ntiwibeshye. Haleluya. Asema mimi nekaraga ninapenda watu sana. Ngewe nkunda abantu cyane. Unaweza kuwa kumtenda mazuri sana. Ushobora kuba ukora ibikorwa byiza cyane. Faranga zako Ugafata amafaranga yawe musoko ukajya mu isoko. Bile binema byote. Bya bimuga byose biriyo. Utangira kubiha bose. Waze kubaka. Bose kesho narudia. Ejo usubireyo. Ukabaha. Kesho narudia. Ejo ukongera ugasubirayo. Baka wanakujua. Kuko bazakubarira. Bakandika n'izina ryawe. Kama utazaliwa mara ya pili. Niba utaravuka ubwa kabiri uraruhira ubusa. Ni zero. Uraruhira ubusa. Ni zero. Uraruhira ubusa. Aseme no, sisi tuku tunafatana baba yatima. Oya, mkwege, mfashayi, abapfakazi. Unafanya na makomite. Ugakora n'abashyirahamwe. Ugakora abashyirahamwe mu matorero. Ukakwenda ku mahopitali. Aho kujya kwa muganga. Kugereza. Kujya ku magereza. Hapa, tafuta kwanza. Banza ushake. Mbinguni bw'ijuru muri wowe. Tafuta kwanza. Banza ushake ukamenye. Yawe kwanza ufanye ile masafari. Mbere yuko gukora izo ngendo zose. Utazitumikia Mungu. Uzaruhira ubusa. Buri. Uzaruhira ubusa. Nikodemu. Zaliwa mara. Banza uvuka ubwa kabiri. Njoo utasikia. Nibwo ubasha kumenya. Unasikia sasa. Yesu anaenda tena na mkusikia. None Yesu avuga no kumva. Njoo utaelewa. Ni ushaka kumenya. Biblia. Kama utazaliwa mara pili. Niba utavuka kabiri utakuwa kama Muislamu. Ntabwo ushobora gusobanukirwa uzabera mu Muislamu. Anajua Biblia. Azi Biblia. Maandiko. Mu byanditswe gusa. Ariko umwuka ntawurimo. Ni kuleta tubu kubali. No kuzana imivurungano gusa mu bantu. Haleluya. Mungu anajua bakwani. Ariko Imana izabe. Anajua bakwani. Imana izabe. Anasema aravuga ngo mbego yenye papa kuotesha. Imbuto data atate ataito izarandurwa. Angalia Mathayo 15. Mathayo 15. Angalia Mathayo 15. Mbegu. Unaona wakati unasemesha ukweli. Wakiye uvugisha ukuri abantu ntabwo babishaka. Mungu ana mwanzilisho mazee. Imana ntabwo yatangije amadini. Oya. Yeye ni mwanzilishi wa kanisa lake. We yatangije itorero rye. Na atamalizia kanisa. Kandi azarangizana n'itorero rye. Yeye walianza na mazee. Babandi batangije amadini. Batamalizana na mazee yao. Nao bazarangizanya n'amadini yabo. Biroroshye. Kila mtu anajua kwa buri muntu wese azaba. Nani baba anaenda kushughulikia watoto yake ya mengine anaacha baba. Ninde mubyeyi wagiye guhahira abana b'abandi areka biwe. Waache baba. Areka abana. Basi binasikilika. Mbese birashoboka. Wewe mama kuna watoto yako. Wewe mubyeyi ufite abana bawe. Unaenda kuemea chakula ya watoto. Ariko ukajya guhahira abandi bana ariko abiwawe ukareka bagapfa. Basi binawezekana. Mbese birashoboka. Mungu anaomazee. Imana ntabwo ari amadini. Atashughulikia baba. Imana izashughulikira abana be. Alianza depuis Pentecote. Kuva kuri Pentecote niho bitangiye. Na leo iko na kanisa. Kandi n'uyu munsi ari kumwe n'itorero rye. Mazebu. Amadini. Irudie ndani ya neno. Birasaba ko bihana kugira ngo bashe kugaruka mu ijambo ry'Imana. Nibyo. Ukikuta hivi haipatani na hivi. Ariko uzasanga iri torero iri dini bitumvikana n'irindi. Wewe anaamini hivi, wewe anaamini. Yizera ibi, unakize. Abiendane. Ntabwo bigenda hamwe. Kila mtu yuko paruani. Buri muntu wese ni ku giti cye. Pourquoi méthodiste? Kubera iki Methodiste? Pourquoi Anglican? Kubera iki Anglikane? Pourquoi catholique? Kubera iki Katolike? Témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Pourquoi? Kubera iki? Kwa kuwa kuko mafasi moja moja abapata. Hari ahantu hamwe na hamwe batumvikana. Bote banaleta maarguma yao ni hapa. Bose bazana impamvu zabo hano muri Biblia. Haleluya. Bose. Huyu kama mwanamke amekaje wanahubiri. Wili bavuga ngo abagore ntibagomba kubwiriza. Ni wewe. Ni ku giti cyawe. Sisi kwetu atahubiri. Twebwe iwacu abagore bazabwiriza. Kwa Yesu alisema. Kubera ko Yesu yaravuze ngo
n'abazana ibyanditswe niyo Mungu wote ni hano muri Bibiliya barwanirira. Cha muhimu ingekuwa na roho wa Mungu. Icyangombwa yuza kugira umwuka w'Imana. Ndaiwa ya kwamba kila andiko yote inaungana vizuri na wari kubasha kumenya ko ibyanditswe byose byuzuzanya. Hakuna upinzani ndani. Nta cyanditswe na kimwe kirwanya mwandishi ni mmoja. Umwanditsi n'umwe. Wewe kuwa na roho ya mwanditsi wewe. Wo nawe ubasha kugira wa mwuka w'uwanditsi ibyanditswe. Utaona vyote vinaenda pia. Uzabasha kumenya ko byose biri ku murongo. Biblia ni watoto ya Mungu. Biblia ni abana b'Imana. Na kila siku nasema ni testament. Buri munsi njya vuga ko ni ndagano yanjye. Papa alisema. Data yaravuze. Alisema. Yaravuze. Na alisema. Kandi yaravuze. Tena alisema. Kandi yarongera avuga. Mbingu alienda kuitayarisha. Ijuru yagiye kuritegura. Juu yangu. Kubera ngewe. Tena alisema. Kandi yarongera avuga. Alibeba mazambi yangu. Yikoreye ibyaha byanjye. Akanifanya mimi naokoka. Abasha gutuma nafsi yake ya utakatifu ndio mimi anaenda kuniweka pale. Umwanya we ukwera niko yafasha nerekamo. Anasema mtestament yeye aliniapata. Avuga mu isezerano yaduhaye. Kwa nini tamwacha? Kubera iki nshobora kumurekura? Kwa nini? Kubera iki? Natembea naye kila siku. Nzagendana nawe buri munsi. Kila siku. Buri munsi. Nakumbuka huko. Nibuka hano. Nasema huko. Navuga ngo hano. Naishi huko. Imibereho yanjye ni hano. Hano. Imibereho yanjye ni hano. Yote huko. Byose ni hano. Usiachane. Pale katikati ya neno. Uri hagati mu ijambo. Usiende pembeni. Nuje hanze y'ijambo. Usipotee. Ntuzazimire. Haleluya. Usipotee. Ntuzazimire. Mbegu zenyewe mwana wa Mungu alipanda. Imbuto umwana w'Imana yateye. Yeye alikuwa mbegu ya Mungu kwa ile wakati. Ubwa mbere nawe yari imbuto y'Imana. Akazihirisha Mungu mu Bafarisayo. Agaragaza Imana mu Bafarisayo. Akamuona Mungu kabisa mu Bafarisayo. Babona Imana. Juu Nikodemo alimwambia. Nikodemo yaramubwiye. Hakuna mtu anaweza kufanya vyenyewe kunavyo wewe kama na Mungu. Ushobora gukora ibyo ukora atari kumwe n'Imana. Sio Nikodemo alisema. Nikodemo aravuga. Aliona kitu. We yabonye ikintu muri Yesu. Aliona Mungu ndani. Yabonye Imana muri Yesu. Nikodemo alihakikisha yaremeje mwalimu tunajua abarimu tuzi yuko akusema mimi ndani ntabwo avuga ngo njyewe nzi. Yani Nikodemo alikuwa mwalimu. Nikodemo nawe alisema yaravuga ngo tuzi yuko mwalimu wote wa Mafarisayo abigisha bose b'Abafarisayo bari bazi yuko barikatana kwa wazi keretse banze kuvugisha ukuri kugira ngo batabasha kubura inyungu zabo. Babure inyungu zabo. Babure inyungu. Ntabwo bashoboraga inda zabo kubyimba. Haleluya. Kwa kuwa balishanje mamandi. Kubera ko bari kuba bahinduye ibyanditswe. Kule ku Matayo 15. Matayo 15. Matayo 15. Mbegu ya Ibrahimu. Imbuto y'umwana. Angalia. Reba. Ile wakati icyo gihe ilianza kubatosha watu. Yatangiye gukura abantu. Banenda kuabudu masanamu. Bakajya gusenga ibishushanyo. Watoto ya Israeli. Abana ba Israeli. Baratoka mbele. Bavuyeyo. Nja. Mu butumwa. Muretwa. Bageze. Musa anenda kubeba masheria. Mose ajya kuzana amategeko. Uko balibakia. Aho basigaye. Imbuto y'umwanzi yabashe kwinjira. Wanafanya statue. Biremera igishushanyo. Wanasema wetu. Ngo ni wowe uhindutse Imana yacu. Haleluya. Itilafu ilibatosha kwa Mungu mzima. Umwanzi yabakuye ku Mana nzima. Anawafanyia statue. Abaremera igishushanyo. Leo uyu munsi siko bimeze. Itilafu umwanzi banafanana kabisa. Bijya gusa. Haleluya. Mathayo 24:14 ukani. Mathayo 24. Banafanana kabisa. Bijya gusa. Kama ikiwezekana bishobotse hata bateule wanaweza n'intore zishobora kuzimira. Yani hiki kizazi kubera ko iki giseto Yesu alisema, Yesu yaravuze ngo Bwana mwache kwenda kurandura. Mubashe kurandura. Usitosi. Nimukuremo.
msifanye separation sasa hivi. nimutandukanye nona. Mwache nitatuma malaika. Mureke nzohereza abamarayika. Bonzo watafanya hiyo kazi. Abo nibo bazakora. Wakati gani ya mavuno? Ni igihe cy'isarura. Mwisho. Ni kwiherezo. Ni wakati. Ni iki gihe. Bibi harusi umugeni anafikia kwenda. ari hafi kuzamuka. Iki ni cyo gihe. Ni kwiherezo. Alianza kusema kwa ile wakati wake. Yatangiye kubivuga ku itangiriro. Na bilionekana kwa ile wakati wake. Zagaragaye mu gihe cye. Na hii wakati noneho inapaswa kuonekana wazi. Kugaragara nanone. Batoto ya Mungu. Abana b'Imana. Inapaswa kuonekana wazi. Bagomba kugaragara. Haleluya. Masema ndio wanafundisha mafundisho ya khilafu. Ngo barimo barigisha inyigisho z'umwanzi. Barasema bana miabudu mimi. Matthew 15. Matayo 15. Matthew 15. Anzia kwa 4. Ufikie 4. Kugera kwa 9. kuko Imana yavuze iti wubahe so na nyoko kandi iti ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu, mwandyarya. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bushimisha imirimo, ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ibyo bigisha sio vyenye ni watuma. ntabwo ari amagambo n'abatumiye. Vyenye alitutuma Ibyo vyenye ni kwapa. nibyo byanditswemo hano. Haleluya. Banafundisha Bigisha inyigisho ya itinafu y'umwanzi inaleta aside izana uburozi. Uburozi. Izana uburozi mu bantu Banakufa. bagapfa. Tunawapatia shangwe. Haleluya. Uliko wafundishe neno la Mungu. Kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana. Banaleta sumu. Batanga uburozi. Banaua watu. Bakica abantu. Mtu anasema anaamini, kumbe anaamini makanuni ya kanisa. Umuntu akavuga ngo arizera ariko akizera imigenzo y'idini. Na anabakia pale anafanya. Akaguma atanga. Anasema anaamini mafundisho ya mtu. Ngo yizera inyigisho z'umuntu. Kule kwetu hari iwacu tuko na kitabu kamoja. Hari agatabo dufite Banaita inyigisho yacu. bavuga ngo ni inyigisho zacu. Haleluya. Asema watumishi wanazala na kufanana. Ngo abakozi babyara abantu basa nabo. Hitira wono umwanzi yako wazi. Ni umwanzi kumugaragaro. Iko wazi. Nini kumugaragaro? Genda tanga. Unasema unaamini. Unavuga urizera. Unaamini nani? Wizera nde? Hata usifumbule ya kwamba hii sio andiko ya neno la Mungu. Bikagera utabasha gusobanura ko ibi byanditswe si by'Imana. Au ujue ya kwamba sije pale kitanda. Ukananirwa kumenya yuko byanditswe muri Bibiliya. Ukananirwa kumenya. Kandi uravuga ngo umwizera. Ukufasiri. Oya, urahandi hano. Ukufasiri. Na Urahandi. kale kitabu ni ba messager. Ako gatabo nabavuga ngo bizera ubutumwa bakanditse. Nabavuga ngo bizera ubutumwa. Wenyewe ndugu Branham anasema. Branham avuga ngo Prenez la parole seulement. ngo mufate ijambo gusa. C'est la parole Job. Ni ijambo gusa. Job iko absolu. Niyo ntakuka yacu. Eko nasema kila wakati. Wakavuga ngo buri gihe. Mpaka uone. Buri gihe kugira ngo kubone. Uko wapi? Uri hehe? Uri hehe umwana w'Imana? Kweli mtoto wa Mungu. Mbese mu by'ukuri uri umwana w'Imana? Mpaka utaonekana. Igihe kizagera ugaragare. Utaonekana. Uzagaragara. Haleluya. Kama uko mbegu ya Mungu. Niba uri muto y'Imana. Utaonekana. Uzamenyekana. Haleluya. Yesu alionekana kama. Yesu nawe yamenyekanye ko ari umwana w'Imana. Mose alionekana ya kwamba nawe yamenyekanye yuko mtumishi wa Mungu ni umukozi w'Imana. alitumwa na Mungu.
yoherejwe n'Imana, kumdhihirisha Mungu yagaragaje Imana kwa wakati wake. mu gihe cye. Na hii kipindi cha Laodikia Iki gisego cya Laodikia birasaba abana b'Imana kumdhihirisha Mungu bagaragaza Imana mu bapagani, mu bapagani, bajue bamenye uyu mtoto wa Mungu. uyu ni umwana w'Imana. Mungu awabariki. Imana ibamugisha, Mungu awabariki. Imana ibamugisha. Wewe na Mungu, Niwe ku giti cyawe n'Imana yawe, wewe na Mungu. ku giti cyawe n'Imana. Narudia yemo tena, Nongera kuvuga ngo wewe na Mungu, ku giti cyawe n'Imana, wewe na kanisa. ntabwo ari wowe n'itorero. Watu wengine wanasema Abandi- watu wengi sana Ngo turi benshi cyane tutabakia huko. ngo tuzaguma hano, Utakufa wewe, utakufa. mwese muzapfiramo. Ni wewe na Ku giti cyawe n'Imana. kama bote batambuka, Niba bose bashobora kugwa, bora wake wewe. ni byiza wowe ugume uri wenyine. Unasema hivi, Ukavuga ngo kama mkikani yote mzima, muri Kigali yose kuku baje bataenda. niba hari abandi Ni bazazamurwa, wewe wa kwanza. mujye ngo ndi uwa mbere. Ni wewe wa kwanza. Yewe ndi uwa mbere Gani yote. muri Kigali yose, Ni wewe wa kwanza. yewe ndi uwa mbere. Na wewe useme. Kandi nawe uvuge, Na wewe useme. nawe uvuge, Sisi wote twese tuseme hivyo tubashe hivyo. kuvuga ngo Taishi mbele. tuzaba mu ijambo, tuzagendera mu ijambo. Haleluya. Mungu awabariki. Imana ibamugisha. Najua ya kwamba Nzi yuko muri abana b'Imana, kenyewe kibaya zaidi ikibi cyane itilafu. umwanzi. Yuda hakujua. Yuda ntabwo abashe kumenya, Hakuyua ntabwo abashe kumenya kama alikuwa itilafu. ko yari umwanzi, Hakuyua. ntabwo abashe kumenya. Yuda Alikuwa ngambo zote. yari impande zombi, Alikuwa mu mazeru y'Abafarisayo, yari mu madini y'Abafarisayo, eko anabatembelelea, akabagenderera, eko na Yesu. na Yesu nawe Uko anafanya bucuti, burafiki na kuja. ugakora ubushuti ku ruhande rumwe, na Yesu nawe ugakora ubushuti. Kwa ndugu zangu sema, Bene data mwitandukanye. kama huko mwenu namna achana. Niba uri muri izo nzira zo gukunda impande zombi, tandukana, Achana. tandukana. Haleluya. Uwe juste kabisa avec la parole. Ube ku murongo umwe n'ijambo. Tuko msafari, hatuna mchezo. Turi mu rugendo, ntabwo turi mu mikino. Kama kweli kumsafari, Niba mu by'ukuri mu rugendo, chunga très vizuri. reba neza, Usikuwe kule kugara, ntube kuri hahandi bategerereza imodoka, huku unaenda utafuta tumambombo, ukajya gushaka amabombo, unaenda utafuta tumikate. ukajya kugura imigati, Itakuya inakuwaje? imodoka izaza kandi igusige. Ukue pre, Ube witeguye, uangalie kama karatasi ya safari, urebe niba impapuro z'urugendo uzifite, kama balisinye yote vizuri. niba barazisinye neza, Ukue sur ube n'icyemezo ya ndaenda. imodoka niza ntibubashe kugenda. Batoto ya Mungu abana mugiza. Abana b'Imana ntabwo bari mu rwijiji, Pepo mwenye. bari mu mucyo, Na kila wakati. kandi buri gihe cyose. Lumière chaque fois ipatake haya. Umucyo buri gihe ntabwo ukorwa n'isoni. Hapana. Oya, Huku mlumière. niba uri mu mucyo, Huku mlumière. niba uri mu mucyo, Utaonekana kuwazi. uzagaragara ko ukwiriye. Mungu awabariki. Imana ibamugisha. Mungu akipenda. Imana nibishaka tuzongera. Mbegu ya itilafu Imbuto y'umwanzi ni mbaya. ni mbi cyane. Mungu awabariki. Imana ndumugisha. Aseme bananiabudu. Ngo baransenga, Waabudu. bansengera ubusa, Wanafanya maveli. bakora amasengesho, Mwabudu. basengera ubusa, Banenda kubatiza. bakajya kubatiza, Mwabudu. baruhira ubusa, Haleluya. Kwa kuwa itilafu tayari ishaingia. kubera ko umwanzi yabashije kwinjira. Wanaweka na kitabu kanyigisho yacho. Kandi noneho bagashyira n'igitabo ku nyigisho zacu. Itilafu tayari iko ndani. Umwanzi yamaze kubinjirira. Yote mutafanya ni zero kwa Byose muzakora muzamuruhira ubusa, mpaka mwenye. keretse mubashe kwihana no kugarukira ijambo. Imana ibamugisha. Imana ibamugisha.